ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमैत्री उवाच एवमामे स्कृतिं सद्यो गुणकर्मोदयो मुनि शोभीरो इवोतं सम्राट् पार्वतमुवाच। श्रीमनुरुवाच ब्रह्मासीज सन्मुखस्थो जुष्माना परीक्षया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्ता नलस्फुटा तन्त्राणाया श्रीयस्मान् दोषस्यासस्रपात् हृदयन्ते सो हि ब्रह्मोक्षेत्रमङ्गं प्रशिक्षते अतो धन्यन्यमात्मानं ब्रह्मोक्षेत्रं च रक्षतः यदकिरी नवयो देवो सोजः सदसदात्मकः तवो सन्दर्शनादेवो छिन्नामे सर्वसंशया जत् स्वयं भगवान् प्रीत्वा धर्ममाहो प्रीरक्षिष दिष्टा मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो जो प्रीतात्मता दिष्टा पादरजो स्पृष्टं शिष्णा मे भवतो दृष्ट्वा तयानुशिष्टोऽहं प्रीतसानुग्रहो महान् अपावृद्धै कर्णरन्ध्रे दुष्टो दिष्टो अतिगिरा भगवान् दुहित्री स्नेहो परिप्रीतस्तमाममो श्रोतुमर्हति दीनेशो जोषितं कृपणामुने प्रियव्रतो उत्तानपरो शोषेयं भीताममो अन्यसन्ति परं नित्य भयशीलगुणादिभिः चरातु भवतः शीलश्रुतरूपगुणा असन्नाम्ना देवा त्वजासित्कृतनिश्चया तत्प्रतिशोधिजग्राम्यां श्रद्धायोपारितां मया सर्वात्मानुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु उद्यतेषु हि कामेषु प्रतिवादो नो शब्दते अपि निर्मुक्तसङ्गेषु कामरक्षेषु किं पुनः जो उद्यत मनादित्वा कीनाशमभिजासति खीयते तादृश दश सूतं मानसावज्ञया हतः अहं त्वादीशनवं विद्वन् मुद्वाहार्थं समुद्यताम् आत्वत्पुकुर्वाणः प्रदां प्रतिहामि श्रीशुवासु वारहमूर्हो कामोऽहम् अप्रमत्तासो तवात्मजा आवयवोरनुरूपो वा सद्यो वैवाहिको विहि कामोऽसो भूयान्नरदेवो ते सा पुत्रा समाम्नायार्विशो प्रतीत को एवो ते तनया न द्रेतो स्वैव कण्टा क्षीवतीमिवोऽस्यं जाहर्म्या पृष्ठे कनङ्ग्रिशोभां विक्रीडतिं कण्डूक विह्वलाथिं विश्वावशून्यपटत् स्वामिन्या विलिख्यो सन्मोऽभि विमुज्यचेता तां प्रार्थयन्तीं ललना ललाम मनोसेवितचरणैः प्रदिष्टां वत्सां मनोरूच्य पदो सारङ्को नानुमन्येतु बुधो अतिजताम् अतो बीजो सबीजो शब्दिं यावत्तेजो विभूयादात्मनो मे अतो धर्मान् परमंसमुख्यान् शुक्लपुरतान् बहुमन्येन विंसां जतो भवद्विश्वमीदं विचित्रं संस्थाप्यसेदत्तो भावो तिष्ठति प्रजापतीनां पतिरेव मध्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः श्रीमैत्रेयवाचो सो उग्रधन्न स्त्रिया देवान् वासी आश्रित्य तुष्टिं अरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्फीतशोभितेन मुखेन सेतुल्लुभेद्देवभूत्याः सोऽनुज्ञात्वा विभीषितं महिषा दुहितुः स्फुटं तस्मै गुणानध्यायो दरौ तुल्यां प्रदर्शित ततरूपा महाराजी परिबर्हान् मादनान् दम्पत्यो परशुरां प्रीत्वा तुल्यावासो परिसरां प्रतां दुहितरं सम्राट् दिद्रख्यावो गतव्यथो उपविद्यासो बाहुभ्यां मोत्कण्ठ्या सारितासु असक्नुवंस्तद्वितरम् वीरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्चदस्यो वत्सेति नेत्रे दयि दुहितु शिखा आमन्त्रोतं मुनिवरमनुज्ञातो सानुव प्रतस्थे रथमारुह्यो सवर्जा सोपूरं नृप उभयो ऋषिकुलज्ञा सरस्वत्या सुरदसु ऋषीणामुपसन्तानां पैश्यन्नाम सम्पद
तमायन्तं विप्रेत्यो ब्रह्मावर्तां प्रजापति गीतसंस्तुभिर्दित्यै प्रत्युत्तिषु प्रजोषिताः बृहस्पती नामो पूरी सर्वसम्पत्समन्विता निपतन् यत्रो रोमानि जयसङ्गं युञ्जत उषा काशन्तो यवासन् सत्सद्वीरवर्धसु ऋषयो वै परारभ्यो यज्ञसान् यज्ञमेय कुशकाशमयं बहिरान्तर्यो भावान् मनु अजजत् यज्ञपुरुषं लब्धास्थानं ततो भुवम् बृहस्पतिं नामो विभुर्जां निर्विशो समावसत् तैषां प्रविष्टो भवनं तत्रापत्तयो विनाशनं सवार्य स्वप्रजा कामान् बुभुजे अन्यविवोडतः संज्ञमाना सत्कीर्ति शस्त्रीभिः सूयगायकैः ऋतुमे संयुद्धेन हृदा शृण्वन् हरिकथाः निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वानुभवं मनु वराश्रया संसीतुं भोगानो शेकुर्भगवत् परम् अघातमस्तन्यसञ्जामा स्वान्ता रवापना शृण्वतो ध्यातो विष्णु कुर्वतो ध्रुवतो कथा सोऽएव स्वान्तरं निन्ये युगानाम् एकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रपाः शरीरास्नाया दिव्या वैयासे तेजो मनुषा भौतिकांचो कथं क्लेशा बाधेयन् हरिसंशयम् जो पृष्ठो मुनिभिप्राहो धर्मा नानाविधान् शुभान् नीनां वर्णसमानांशो सर्वभूतहितोषदा ये तज्जो ओ आदिराजैषु मनोचरितद्भुतं वर्णितं वर्णयामासु तदपत्योदयं सिनु इति श्रीमद्भागवते महामुनि महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे देवहूतिप्रदानं नामो द्वाविंशोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रत्यानन्दे बल हरि बोलो ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रत्यानन्दे बल हरि बोल त्रयोविंशोऽध्यायो श्रीमैत्रेयी पितृभ्यां प्रस्थिते सब्धिपतिर्मिङ्गितकोविदा नित्यं पर्ययत्प्रीत्या भवानी हो भवत्प्रभुं विश्रम्भ्यनात्मशौचेन गौरवेणोदमेन च शुश्रूषया सौहृदेनो भाषा मधुर्या शुभो विसृज्य कामं दम्भञ्चोदेशं लोभोमयं वरम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत् शोभैते वर्षि वर्जस्यां मानवीं समनुभृतान् दैवाद्येषु पत्युराशासानां महास्यः कालेन भूयसा ख्यामं कर्षितां प्रतिवर्षसा प्रेमगद्गर्या भाषा पीडितो कृपया ब्रवीत् श्रीकर्दमुवाच
तुष्टोऽहमद्यो तवो मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया सुभक्त्या ज्योतिहीनां वयमतीवो सुदित्सो देहो नाभिक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे जे मे स्वधर्मनीतरेस्य तप समाधि विद्या तपो योग विजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवया यञ्च रुद्धान् दृष्टिं प्रपेशे वितरम्य भयान् शोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विसंसितार्थरचना किमुरु क्रमैष्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मान् दिव्यान् नरै दुरतिगान्धविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणामबलाखिलयोगमाया विद्या विचक्षणमावेख्यो घटाखिरादि सम्प्रसयो प्रणयविभया गिरिर्वीरबलोक बीलसड्डसीताननाः श्रीदेवहूतिरुवाच रण्डहं बटो द्विजवृषैर्तदमोघजोगमायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्त जस्ते अभ्यवायि समय सकृत् ससङ्गो भूयार्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिख्य जठोपदेशं येनैव मे कर्षितो अतीरं सयात्मा सिद्धेतु ते क्रीतमनो भवदर्शिताया दीनस्तदिशो भवान् सदृशं विचक्ष्य श्रीमैत्रेयवाच प्रियाया प्रियमनिर्सन् कर्दमो योगमाश्रितो भीमानं कामगं क्षत्रस्तर्देवा वीरसीकरत् सर्वकामदूघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वध्योपचरोदर्कं मनीष्टं भैरूपस्कृतं दिव्योपस्करणोपेतो सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पाटाकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिः विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जसङ्घिभिः दूकूल अक्षौम कौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्यो परिपन्यत्यो मिलेषु पृथक् पृथक् को रिक्तैः कशीपुभिः कण्ठं पर्यङ्क्यावसनासने तत्रो तत्रो विनिक्षिप्तो नानाशिल्पोपशोभितं महामरकटस्थल्या दुष्टं विद्रुमवेतिभिः दायो विद्रुमदेहल्या भाटं वज्रोकटागवत् शिखरेरिन्द्रियालेषु हेमकुम्भैरधिष्ठितं चक्षुस्पर्पद्मरागाग्धै वज्रभित्तिषु निर्मितै दुष्टं विचित्रभीतानै महारैः हेमतोरणै हंसपारावृता तै तत्रो तत्रो निकूजितं कृतिमान् मन्यमानै स्थानविरुद्ध्या विरुद्ध च विहारस्थानविश्रामो संवेश प्राङ्गणादिरे जठोपजोषं रचितै विस्मार्पणमिवात्मनः इदृग्गृहं तत्पैसन्तीं नातिप्रीतेनो चिरसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रभुसत्कर्दमः स्वयं निमज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानामीडमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थ आशीषां जापकं नृणां सा तदद्भर्तु समादायो वचः कुवलेख्यना सरजं बिभ्रति वासं विनिभूतान् सोमूर्धजान् अङ्गञ्चोमलपक्केनो संसन्नं सबलस्तकम् आविवेशे सरस्वत्याः सरः शिवो जलाशयं शान्तः सरसी व्यस्पस्था शतानि दशकन्यका सर्वाकिशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धया तां दृष्ट्वा सस्वत्थायो प्रोचु प्राञ्जलयः स्त्रियो वयं कर्म करिष्ठभ्यं साधीनो करवाम किं स्नानेनो तां मार्हेनो स्नापयित्वा मनीषिनं दुकूले निर्मे नूत्नेषु दूरैः रसैषो मानदाः
भूषणानि परार्धानि वीरयांसि जुमन्ति स अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृताशवम् अथादर्शे समात्मानं स्वग्नीनं विरजाम्बरं विरजं क्रीतस्वस्तायनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं क्रीतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलयीनं कूजत्काञ्चननूपुरं स्वन्यावध्यास्तया काञ्चा काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण सुमार्हेणो दूषकेन सुभूषितं सुरता सुभ्रुवाश्लैख्य स्निग्धापाङ्गेनो चक्षुषा पद्मकोशशिरा नीलैरलकैशोलसन्मुखं ददासस्मारोरीशवरीषीणां दैतङ्पतिं तत्रोचन्ते सौ स्त्रीभिः दत्तस्तेषो प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निसंयोतर्जुगतिं संयम्यो प्रतिपद्यत सोटाङ्गृतमलस्नानं बिभ्राजन्ति वपुर्भवत् आत्मनो बिभ्रतिरूपं संवीतरुचिरन्तरिं विद्याधरी शस्त्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयमित्रदं तस्मिन् नोल्लुप्तमहिमा प्रियायानुरक्ता विद्याधरीभिरूपशीर्ण वपुर्विमाने बभ्राजो उत्कचकुङ्कुम गद्गन नवानपिभ्यास्ताराभिरापित इवो रूपतीर्णजंस्थ तेनास्थलोकपाल कपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणीसङ्गमख मरुतसौभगासु सिद्धर्नुतो जुधुनिर्पाठसि वसनासुरे मे शिरं धनवल्लभनिरारूपी वैश्रम्भके शूरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथेषु सोमो रोमया रतः भ्राजिष्णुनाभिमानेनो कामकेनो महीयसा वैमानिकानत्यशेषो चरल्लोकान् यथानिलः किं दूरापदनं तेषां पुंसामुद्दामशिरसां जैराश्रिततीर्थपदचरणो व्यसनात्ययो प्रख्ययित्वा भुवो लोकं गोलं पत्नै जवान् स्वयं स्थया बर्हचर्या महायोगी स्वश्रमायो न्यवर्तत विभज्यो नवधात्मानं मानवीं सुरत्वत्सुकां रामानिरयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्सृष्टा सद्यां रतिकटिं सिता नोचावद्धूतटङ्कालं पत्याहो पिब्बेनो सङ्गता एवं योगानुभाविनो दम्पत्या रममानयो शतं सतीयो व्यतीयो शरदो कामलालयोर्मना तैषामादत्वरीतस्तां भावयान्नात्मनात्मवित् नोढाविहाय रूपं सं सर्वसंकल्प विद्विभो अतः सा सुशुभे सज्जो देवभूति स्त्रिया प्रजा सर्वस्ताचारु सर्वांगो लोहितात् फलगन्धय पतिं वा पूर्वजी जन्तं तदा लैख्यो सती बहिः स्मयमाना विक्लवेनो हृदयेनो विदूयता लिङ्खन्त्या गोमुखी भूमिं पदानखमनिष्या उवासो ललिताङ्वासं निरुध्याश्रु कलाः शनैः श्रीदेवभूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मध्यमुपबाहो प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दूहि त्रिभिस्तुभ्यं विमृगापतयो समाः कथित श्याम्यै विश्वकायो त्वयि प्रोव्रजिरे वनं एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्था प्रसङ्गेन परित्यक्त्या परात्मना इन्द्रियार्थे सजन्त्या प्रसङ्गत्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्याश्च भयाय सङ्गोजो संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितो धिया सो येषो साधुसूतो निसङ्गायो कल्पते नियो जरकर्मधर्मायो नु विरगायो कल्पते नो तीर्थपदसेवै जीवन्नपि मृतो हि स सां भगवतो नूनं वञ्चिता माया दृढं
जत्वां विमुक्तिदं प्राप्य नो मुख्यो बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे देवहूत्या अनुतापो नामो त्रयोविंशोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रत्यानन्द बोल हरि बोल हरि बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्विंशोऽध्यायो श्रीमैत्रेयवाच निर्वेदवाद दीनामेवं मनोदुहितं मुनिः दयालुशाली निमिहारो शुक्ला विभ्यारितं स्मरन् श्रीशिवाच माखिदो राजपुत्रस्थ महात्मानं प्रतिनिन्दिते भावांस्ते खरो गर्भदूरात् सम्प्रपश्यते धृतव्रतसि भद्रं के दमेनो नियमेन सुतपोद्रवीणा नादे श्रद्धयासीश्वरं भजः सोत्वराधीतो शुक्लो भीततन्नामकं यशो श्वेतावाधिदया पृष्ठोर्मूर्जा ब्रह्मभावना। श्रीमैत्रेयवाच देवहूत्यापि सन्देशं गौरवेणो प्रजापते सम्यक् श्रद्धायो पुरुषः कूटस्थमवजद् गुरुं तैषां बौद्धिके काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं गिरिमापन्नं जज्ञिरिवो दारुणि अवादयं सदाव्यं निवारित्राणि घनाघन गायन्ति तं स्मो गन्धर्वा नित्यन्त्याप्सरसो मुदा पेतु सुमनसो दिव्याः केसरैरपवर्जिताः प्रसेदतु दिशा सर्वा अम्बाविशो मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिसृतं स्वयंभूसाकं ऋषिभिर्मरीचि आदिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्मो सत्येनांसेनो सकृहन् तत्संख्यान विज्ञाप्तै जातं विद्वानजः स्वरात् सवाजयन् विशुद्धेन चेतसो तच्चिकीर्षितं प्रहिज्यामानै शूरभिः कर्दमञ्चेतो मध्यरात् श्रीब्रह्म उवाच त्वया मे प्रचितास्तो कल्पता निर्मीलिकतः जन्मे संगृह्ये वाक्यं भवान् मानजो मानयन् यथा व्यक्त्येवो शुश्रूषा कर्जं पितरि पुत्रकैः बार्हमित्यानुमन्येतो गौरवेणो गुरोर्वचः इमा द्वितरः शैत्यस्तवो वत्सो सुमध्यमाः सर्गमेतत्प्रभावै शैरावृङ्क्ति पर्यन्ति नैकधा अतस्तमीषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा ऋषि आत्मजाः परिदेजैशो विद्विजसो भुवि वीराहमद्यं पुरुषमत अवतीर्णं सोमाया भूतानां सेवलिङ्गेहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेनो कर्माणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशो पद्माख्यः परमुद्रा परम्बुजः यशोमानवीते गर्भं प्रविष्टो कैटकमर्दनो अविद्यासंशयं ग्रन्थिं छित्त्वा गां विसरिष्यति अयं सिद्धगणाधीशो संख्यायार्जयेषु सन्मतो लोके कपिलो इत्याख्यां घण्टाति कीर्तिवर्धनः। श्रीमैत्रेय उवाच तवा स्वस्यो जगदस्य स्वाकुमारै सह नारदा हंसो हंसेनो जानेनु श्रीराम परमं जजौ गते सरिजौ ख्यक्त कदमस्तेनो चोदित यथोचितं सुदुहीति प्रहलाद विश्वस्यां तत् मरीचिये कलां प्राता ननसूयामठत्रये श्रद्धामङ्गीरसे अर्षत् पुलश्चायु हविर्वम् पुलहायो गतिं युक्ता कूटवेशो क्रियां पतिं ख्यातिञ्चो भृगवे असत् वसिष्ठ या
अप्यारुद्धतिम् अथर्वनेतरा शान्तिं जया यज्ञे वितन्नते विप्रवर्षान् पितुमान् सदारान् समलालय तदस्तूरिशयो ख्यत्यो इतदारा निमन्तस प्रतिष्ठन्नन्निमापन्ना स्वं सोमा सममण्डलं शोचावतीर्णं त्रियुगमज्ञायो विबुधर्षटं विविक्तोपसंगम्यो प्रणम्यो समवासतो श्रीकर्दमोवाच ओपापच्यमानानां निरेश्वैरमङ्गलै कालेनो भूयसा नूनं प्रसीदन्ति हो देवता बहुजन्म विपक्केनो कर्मयोगो समाधिना द्रष्टुं जजस्ते यतयो शून्यकारेषु जत्पदं सोयेषु भावानेज्यो हीलिनं नो गणज्जन गृहे गेहेषु जातो प्राणं ग्राम्यानां स्वानां पञ्चपोषणः श्रियं वैक्यामृतं कर्तुमतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भावान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनं तन्येवोते अभिरूपाणि रूपाणि भगवतस्तवो जानि ग्लाजानि सुरोचन्ते स्वजनानां रूपिणः त्वां सूर्यभिस्तत्र बुभुत्सयद्धा सदाभिवादार्हनपादपीठम् ऐश्वर्या वैराग्यवशे अवबोधबीर्यं श्रियां पूर्तहं प्रपद्ये परं प्रधानं पूर्वं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालनम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपञ्च सन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृश्ये अज्यपतिं प्रजानां त्वया अवतीर्णर्न उतप्तकामः परिव्राजत्पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वाधीति पुञ्जं विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकेषु प्रमाणं शैतलौकिको अथाञ्जलि मया तुभ्यं जडभूषमीतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुखिनां गुराशयान् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सन्मताय आत्मदर्शने येषो आत्मपदो व्यक्तो नष्टो कालेनो भूयसा तं प्रवर्तायितुं देहमिमं विद्धि मया वृषं गच्छ कामं मया पृष्ठे मयि समस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युमृतत्वायो मां भजो ममात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुणाशयम् आत्मन्यवात्मना निख्यं विशोको भयामिषसि माते सद्यात्मिकीं विद्यां समनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये जया चासौ भयं चातितरिष्यति श्रीमैत्रिवासो एवं समुद्रस्येनो कपिलेनो प्रजापतिः दक्षिणीकृत्यो तं प्रीत्यो भवनेनो जगामः व्रतं वा आशितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः निसङ्गो विसरख्यौनिगमनग्निनिकेतनः मनोब्रह्मणि जुञ्जानो दत्तत् सदसतो परं गुणावासे विगुणो एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृति निर्ममत्यो निर्द्वन्द्वो समदृक्सरि प्रत्यक् प्रसाद धीमे प्रशान्ते स्मिरिबोधि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति आवेनो लब्धात्मा मुक्तसङ्गः मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपैश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यापि सात्मनि ईशाद्देशो भीनेन सर्वत्र समसेदसा भगवद्भक्तियोगेन प्राप्ता भगवती गति इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये कर्दमप्रोव्रज्या नामो चतुर्विंशोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविन्द कृष्ण प्रत्यानन्दे बल हरि बोल।
ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पंचविंशोऽध्याय। श्रीशौनकोवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भावानात्ममाया जातो स्वयमजो साख्यातात्म प्रज्ञप्तयेनिनां नोढेष्यो बलस्मता पुंसां रविस्म सर्वयोगिनां विश्रुतो सुतदेवेषु भूरि तृप्यन्ति मे स्व जद्विधत्ते भावान् स्वसन्दात्ममायया तानि मे सदरानेषु कीर्तिन्यन्यनुकीर्तय। श्रीसुतोवाच द्वैपायन सकस्तेवं मैत्रेयो भावान् तथा प्रहेदं बीजुरं प्रीतो अन्निखिक्यां प्रचोदितः। श्रीमैत्रेयोवाच पितरि प्रसिते अरण्यं मातु प्रियो चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासे भावान् कपिलो किल तमासीन नमः कर्माणं तत्त्वमार्गप्रदर्शनं सोऽसूतं देवहूत्याहो धातु संस्मृति वचः। श्रीदेवहूति उवाच निर्विण्यानितरां भूमन् सदसीन्द्रियदर्शनात् येनो संभज्यमानेनो प्रपन्नात्वं तमः प्रभो तैषो त्वं तमसो अन्धैषो दुष्पारे सज्योपारगं सोचक्षुर्जन्मनानन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात् जो अज्ञा भगवान् पुंसामीश्वरे वै भवान् किल लोकैषो तमसान्धैषो चक्षु सूर्यो विबोधितः अथो मे देवो सन्मोहम् अपाकृष्टुं तमर्षि जो अवग्रहशीलना अहं ममेतीत्या तस्मिन् ज्योतितस्तया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सोभृत्या संसारतरुकूटां जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषैषो नमामि सो धर्मविदां वरिष्ठं। श्रीमैत्रेयोवाच इति समातो निर्वज्यमिफितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाव ईषदस्मितशोभिताननः। श्रीभवन्वासो योगो आध्यात्मिको पुंसो मतो निःश्रेषामि अत्यन्तो परतीर्यत्रो दुःखैषसो सुखैषस तमिमं ते प्रवक्ष्यामि जमभूषं पुराणघे ऋषीणां श्रुतकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतः खल्लैषु बन्धाय मुक्तये सात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंविमुक्तये अहं ममाभिमानोत्थै कामरोवादिविर्मलै बीतं यदा मनो शुद्धं भवतु सुखं समं तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतिः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिर्निमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन सात्मना परिपश्यत् अच्युदासेना प्रकृतिं च हतव्यसं नो युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशेऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धे प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विरुह सो एवो साधुसुकृतो मुख्यद्वारा पावृतं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातत्रवो सन्ता साधवो साधुभूषणाः मज्जानन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये धिरां मत्कृते भत्यक्त कर्माणस्त्यक्त सूजनबन्धवः मदस्या कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तो ये ते साधवो साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्ते यस्सवो तेभ्यः प्रसङ्गदोषहराणि सतां प्रसङ्गमनोवीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादास अपवर्गवात्मनि श्रद्धारतिं भक्तिरनुगमिष्यन्ति भक्त्या पुमान् जातविरागो ऐन्द्रियात्
दृष्टश्रुतान्मध्यना अनुचिन्तया चित्तैषो जट्टो ग्रहणे योगयुक्तो जलिष्यते हरियुभिर्योगमार्गै सेवयां प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेनो वैराग्यविसंवितेन योगेनो मर्जति पीतया चो भक्त्या मां प्रत्यागात्मा मिहावरुद्धे श्रीदेवहूति उवाच काचिद्वज्जच्चिता भक्ति कीदृशी मो गोचरा जया परंते निर्वाण मनसा असवाहं जो जोगो भगवद्वानो निर्वाणार्थत्वं प्रयोदितः कीदृशः कटिचाङ्गानि जतस्तत्त्वा बबोधनम् ये ते तन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरि सुखं बुद्धेन दुर्बोधं जोधा भगवदनुग्रहात् श्रीमैत्रेयवाच विदितार्थं कपिलो मातृवीक्षं स्नानस्नेहो जत्रो तत्त्वाभिजातः तत्तन्मायां यद्वरवदन्ति संख्या प्रोवाचो भक्तिवितानयोगां श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रवीककर्मणां सतो एवैकमनसुवृत्ति स्वाभाविकी तुजा अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जलयत्यासु जाकोशं निर्गीन मनसो यथा नैकात्मनां ये स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरतामराः ये अन्यन्यतो भगवत्या प्रसंज्ञा सवादयन्ति मुमुपौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिरनस्तु सन्तो प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वासं प्रियहयन्यां वदन्ति तैर्दर्शनीय जावयो वैरुकारो विलासहासे खीतवामसुप्तैः अधीतात्मनो धीतप्राणां तु भक्तिरनिस्यो गतिमन्यं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं ममो मायया सीतामैश्वर्यमष्टाङ्गमनोप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं बाहो स्पृहयन्तीं भद्रां परेषु मेते स्तुवन्ते तु लोके नो कसी मत् पराशान्तरूपी नक्षन्ति नो मे अनिमिषेल्यर्हि हेतिः येषामहं प्रियो आत्मा सूतत्यो सखा गुरुः सूर्यो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवा आत्मानमुपयायिन् आत्मानमनुजेसेहो द्वे वायु पशवो गृहा विषजो सर्वनन्यांशो मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यानन्या भक्त्या तान् मृत्युरतिपारे नन्यत्रो मद्भगवतो प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वापि वातोऽयं सूर्यस्तपसि मद्भयात् वर्षचन्द्रो दुरन्त्याग्नि मृत्युसरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनो क्षेमाय स्वपारमूलं मे प्रविशन्त्यामृतोन्मयम् एतावानेवो लोकेऽस्मिन् पुंसो निःशेषो देवतीव्रेण योगेन मनोबर्जर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये भक्तियोगो नाम पंचविंशोऽध्यायो श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल हरि बोलो। Sri Krishna Govinda
नारायण नारायण